भारत चव्हाण वर्ग पहिला. शाळेचे नाव जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा घाटोली गाव. 2 ते 15 लोक पारे. बेग बे बेनूच्या बेतिक 6 बेचोका बे 15 10 बेसक 12 बेसक 14 42 92 18 22 3 1 3 3 2 6 3 1 9 3 4 12 13 5 15 3 6 18 3 7 21 3 8 3 9 27 3 10 30 4 1 4 4 2 4 1 12 4 4 16 4 5 20 4 7 24 4 7 28 4 8 32 4 9 36 4 10 15 5 1 5 5 2 10 5 1 15 5 4 20 5 5 25 5 30 5 7 35 5 8 5 9 25 12 7 6 7 12 7 18 7 4 5 30 6 7 36 67 बेच 69 54 7 1 7 7 2 14 7 1 21 7 4 18 7 5 35 7 6 42 7 7 49 7 8 7 9 13 7 10 17 8 1 8 8 2 16 8 1 24 7 4 32 7 5 40 8 6 32 8 7 56 8 8 64 8 9 72 8 10 80 9 1 9 9 2 18 9 3 27 9 4 36 9 5 35 9 7 54 9 7 63 9 8 72 9 9 81 9 10 9 10 10 20 10 21 जो 40 10 5 50 10 70 10 80 10 90 10 11 11 11 22 11 33 11 34 11 5 55 11 6 66 11 7 77 11 88 11 99 11 10 110 12 12 12 24 36 22 28 25 7 22 72 72 96 92 91 13 13 26 13 65 14 14 14 2 28 14 3 42 14 56 14 25 70 14 कम 84 14 7 98 14 112 14 9 126 14 10 140 15 15 15 2 30 15 3 25 15 7 15 25 50 90 105 15 120 15 9 135 15 10 50. थँक्यू. छान बाळा, छान.